गर्व से कहो ये स्वदेशी है। गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। নবরাত্রির শুরুতে আত্মনির্ভরতা নতুন শুরু। সোমবার থেকে দেশ জুড়ে জিএসটি সাশ্রয় উৎসব শুরু। মহিলা থেকে ব্যবসায়ী সকলেই এর সুফল পাবেন। দশকের পর দশক ধরে আলাদা শুল্কে জর্জরিত ছিল দেশ। সব জায়গায় ট্যাক্সের আলাদা আলাদা নিয়ম ছিল। এবার সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে নতুন হারে জিএসটি। এই সিদ্ধান্ত ভারতের অগ্রগতিতে ত্বরান্বিত করবে। রবিবার সন্ধ্যায় জিএসটি নিয়ে বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। नवरात्रि के पहले दिन से देश आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए एक और महत्वपूर्ण और बड़ा कदम उठा रहा है। यानी नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মূলত জিএসটির সংশোধিত কাঠামোর কথা দেশবাসীকে জানান মোদী। এর ফলে কতখানি উপকৃত হবেন গরিব ও মধ্যবিত্ত তাও জানান তিনি। প্রধানমন্ত্রী বলেন, এখন থেকে শুধুমাত্র 5% এবং 18% জিএসটি থাকবে। এর ফলে বহু জিনিসের দাম কমে যাবে। জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে মোদী জানান, দেশকে আত্মনির্ভর করতে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপের পথে ভারত। তিনি বলেন, সোমবার থেকে দেশবাসীর সাশ্রয় উৎসব শুরু। এর ফলে দেশবাসীর সঞ্চয় বৃদ্ধি পাবে এবং অনেক পণ্যই সস্তা হয়ে যাবে। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। देश के हर परिवार की खुशियां बढ़ेगी। ये रिफॉर्म भारत की ग्रोथ स्टोरी को एक्सेलरेट करेंगे और हर राज्य को विकास की दौड़ में बराबरी का साथी बनाएंगे। नए स्वरूप में मुख्य रूप से अब सिर्फ 5% और 18% के ही टैक्स स्लैब रहेंगे। इसका मतलब है रोजमर्रा के इस्तेमाल की ज्यादातर चीजें और सस्ती हो जाएगी। প্রধানমন্ত্রী জানান, বেশ কিছু খাদ্যপণ্য, ওষুধ, সাবান, জীবন বীমা, স্বাস্থ্য বীমার দাম কমবে। এছাড়াও স্কুটি, বাইক, গাড়িও সস্তা হয়ে যাচ্ছে সংশোধিত জিএসটি কাঠামোতে। অনেকগুলি পণ্য সম্পূর্ণ করমুক্ত হয়ে যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে কর কমিয়ে 5% করে দেওয়া হয়েছে। তিনি আরো বলেন, সময়ের দাবি মেনে সব পক্ষের মতামত শুনে নতুন প্রজন্মের জন্য নতুন জিএসটি কাঠামো উপহার দেওয়া হচ্ছে নবরাত্রিতে। खाने पीने का सामान, दवाइयाँ, साबुन, ब्रश, पेस्ट, स्वास्थ्य और जीवन बीमा, ऐसे अनेकों सामान, अनेकों सेवाएं या तो टैक्स फ्री होगी या फिर केवल 5% टैक्स देना होगा। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। ভারতের হৃতগৌরব ফেরাতে বিদেশি দ্রব্য বর্জন করে দেশবাসীকে স্বদেশি দ্রব্য কেনার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। भारत के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चलना ही होगा। हम जो मैन्युफैक्चर करें वो दुनिया में आन बान शान के साथ देश के सारे पैरामीटर को पार करने वाला हो। हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी दुनिया में भारत की पहचान बढ़ाए, भारत का गौरव बढ़ाए। हमें इस लक्ष्य को लेकर काम करना है।
देश की स्वतंत्रता को जैसे स्वदेशी के मंत्र से ताकत मिली, वैसे ही देश की समृद्धि को भी स्वदेशी के मंत्र से ही शक्ति मिलेगी। गर्व से कहो ये स्वदेशी है, गर्व से कहो मैं स्वदेशी खरीदता हूं, मैं स्वदेशी सामान की बिक्री भी करता हूं। ये हर भारतीय का मिजाज बनना चाहिए। রবিবার জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া ভাষণে প্রধানমন্ত্রী জানান, আমাদের অজান্তেই আমাদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে গিয়েছে বিদেশি দ্রব্য। এই ফাঁদ থেকে আমাদের মুক্ত হতে হবে। মেড ইন ইন্ডিয়াকে আপন করে নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে এখন থেকেই স্বদেশি জিনিস কেনার এবং স্বদেশি জিনিস বিক্রি করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, সময় কলকাতা।